जो मैंने निज फ्यूचर पर सीरीयस अच्छा जो मैंने ओडिशा पुलिस जो एबे गोटे बड़ वैकेंसी आसापी जाऊँगी डिस्ट्रिक्ट कनेस्टेबल ओआईएसएफ तापाई जब गोटे जब्र आवश्यक अच्छी तो आपन एबेठारु सीरीयस हूँ आउ आप प्रिपरेशन करूँ देखो प्रिपरेशन केमी कौन करेंगे विभिन्न प्रकार लोक विभिन्न प्रकार कथा कहते निहत माइंड तो खराब हम ही हम ये गोटे कथा कहला से गोटे कथा कहूँ तेणुक समस्त निज निज कंपानी को निज निज कथा भल कहे समस्त कहे आमर चैनल नंबर 1 सब तो कहते आम नंबर 1 आम पूरा बेस्ट आम पाखर बहुत सारा पिला चाकरी पाई भाई देख पुलिस डिफेन्स जॉब डेट पाखर केते पिला सिलेक्शन होती केते पिला आज उपकृत होती किए कौन लेवल अच्छी आज पर्यटन किसी तार हिसाब देनी कि तार से जो कथाटा कहते ना साहाଯ୍य करके जो जिनसा देखे हवा से जिन के आज पर्यटन करनी आउ जदि आपंकर आवश्यक अच्छी प्रमाण देखदेवी पुलिस डिफेन्स जॉब डेट केते पिला कौन उपकृत होती किंतु सत कथा यह जे आज आप जो बही सब देखा देखार उद्देश्य यह जे आपण मैंने देखिथे अधिकांश वीडियो जो देखुथे आप यूट्यूब रे समस्ते किसी किसी ब्रांडेड बही विषय से प्रमोशन करते कि ओडिया ये जो सार सहित नहीं आस कि आम कंप्यूटर ये जो आर्यंत्र कंप्यूटर अवेयरनेस नहीं आस कि इंग्लीश आर्यंत्र यीटा नहीं आस ऑब्जेक्ट जनरल इंग्लीश नहीं आस आपंकर रिजनिंग यहाँ नहीं आस आर्यंत्र नहीं आस ये सब जो आप सब कहते तो यहाँ नेले कौन ना आप पैसा खर्च कर बही ने कितु मुझे आप गोटे कथा कहूँ जो मैंने ये जो लोकसंत्र बही नहीं तो प्राय पिला जो मैंने ग्रुप्स लेवल जो एग्जाम दौरान मतलब सत कथा कहल तुम मान ये बही अच्छी कौन ए बाट पाऊ प्रायतः किसी बाट पाइबन ए कौन दिखाई ये जो बही जहाँ लेखा अच्छी तो समस्त बाट पाइबे है तो आपण मानू तो से हिसाब से आपण मेंटालिटी आप प्रिपरेशन करा पड़ो किए कौन कहूँ ता मेंटालिटी कौन आप मेंटालिटी कौन है देखा दरकार बाकी रहा यूट्यूब रे बहुत सारा सब फ्री क्लास अच्छी आपर जो सार पाठटा आप बुझीपार चैनल को देखो 10टा 15टा वीडियो देखिए विभिन्न प्रकार चैनल फॉलो करेंगे तो आप बुझा बहुत कष्ट हम तेरे जहाँ भी हो ये जो बही आप देखुं ना ये जो ब्रांडेड बही आप किणुंट 100 200 500 देखिए जहाँ भी किणुंट मुझे आपको फ्री दे देवी माने कौन फ्री केमी देवी से जिस आपको कहूँ ये जो ब्रांडेड बही आप देखुं जी आपको कहते अमक बही किण समक बही किण जहाँ भी किसी कर तो मुझे को फ्री दे देवी तो आप पीडीएफ माने ई बुक मध्यम आपको फ्री मिल जाए आम टेलीग्राम ग्रुप से से कौन करा पड़ो ना देख एबे देखो कंपटीशन लेवल बढ़ला तेणुक आगुरी जमी कंपटीशन नाला ए कंपटीशन बढ़ला ठीक सेमती सोशल मीडिया रे सब जिन कंपटीशन बढ़े आपण भर जमी पिला भर प्रतियोगितामूलक परीक्षा दौरान ठीक यूट्यूबर मानक सेमती प्रतियोगिता चलती तेणुक मुझे प्रतियोगिता करने आसनी कि सत कथा जोड़ा आपको कौ शुणु कम मूल्य आपण गोटे बेस्ट गोटे बुक गोटे कराई जो प्राक्टिस बुक ओडिशा पुलिस जोटा कि ओडिशा पुलिस ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जदि आप यही बहीटा किणवे ना आप जमीती कि आमर ओआईएसएफ कनेस्टेबल बाहर ता सहित आपंकर डिस्ट्रिक्ट पुलिस बाहर देखो अदर पब्लिकेशन वाला कौन करते ना प्रत्येक एग्जाम तो गोटे गोटे बही करती धर को ओआईएसएफ गोटे बही रहा तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस गोटे बही किंतु यही बही खासियत कौन ना आप गोटे बही किणले 2टा एग्जाम आपको हेल्पफुल करेंगे भाई देख सिलेबस तो सामान अच्छी तेणुक आपको 10टा बही किनार आवश्यक कौन अच्छे बिजनेसमैन से आइडिया से काम करेंगे ना किंतु जेहेतु ये बहीटा आपको माने हेल्पफुल करुच्ची तो कौन हेल्पफुल कर आपको कौन शुणु ए 100% माने 100 ରୁ 100% इफेक्ट दि जाए जोड़ा एग्जाम जोड़ा क्वेश्चन आसूचे से क्वेश्चन आपको दि जाए सेमती आप 4टा जो मॉक टेस्ट आप देखुं ए बी सी डी तेज देखो प्रीवियस क्वेश्चन गुड़ा आम रही प्रीवियस क्वेश्चन 2023 जमी आप आसी जो टाइप क्वेश्चन आप पाइबे देखिए सब ये बही ही अच्छी यही टाइप बही सब बनाई आउ से रिलेटेड क्वेश्चन एक्सट्रा आप रोचे तो जोटा गोटे पिला जब एग्जाम के देनी फास्ट टाइम दौर कि एग्जाम के हल बसनी ताको ये क्वेश्चन देखला पर तार आइडिया पड़े आस हाँ कि यही टाइप क्वेश्चन आसो जेहतु मुझे हिसाब से प्रिपरेशन करूँ द्वितीयतः एवं बहीर किसी जिन बदली कौन सिलेबस किसी जिन आड कर देखो गोटे जिन हूँ कौन ना आपने जो बही मो तरफ जो बही सब नौ देख मुझे कहि आपको अदर जो पब्लिकेशन सब बही आपको देखली ये सब जिन को प्रमोशन करूनी किंतु यही सब जिन आपको फ्री रोचे कि यही जिनसा आपको पैसा पड़ो कौन तार कारण कौन देख ये जो बही आप जो ने ना तो ये बही रे तो विशेष करके खासियत यह जे आमर ओडिशा पुलिस विशेष करके ओआईएसएफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस से एग्जाम रे जेमिति जो टाइप रो सब एग्जाम रे क्वेश्चन सब आसुची तो कहीं तो जानी कौन क्वेश्चन आसो किंतु जो टाइप क्वेश्चन आसुची आम से आधार से पैटर्न रे क्वेश्चन सब दि जाए आउ यही बही रे आपण माने नेक जो पढ़िबे ओडिया ग्रामर प्रथम आपको देखुची ओडिया ग्रामर रे आपन जहाँ अच्छी आपन एग्जाम रे से ही आसुची तो आपण माने देखंतु
ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଧି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକ୍ଜାମରେ ସନ୍ଧି ଆସୁଛି ହିଁ ଆସୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ଯେଉଁଟାକି ସରଳ ଜଟିଳ ତ ମାନେ ହରି ଭଲ ନାଚିବାରୁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଛି, ହରି ଭଲ ନାଚୁଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରୁଛି, ଏଇଟା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ହେଇଗଲା, ଆମର ସନ୍ଧି ହେଇଗଲା କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହୁଛି ସମାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କଠିନର ସମାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଦୃଢ଼, ଦୁଷ୍ଟର, କଠୋର, ଠିକ୍ ଅଛି। କରର ସମାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? କିରଣ, ଆଂଶୁ, ମୟୂଖ, ରଶ୍ମି। ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଆମର ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର, ସେଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ ଏଇ ବହିରେ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ମାନେ ତାର ଫେଭରେଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କି କେଉଁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଟା ଠିକ୍, ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧ ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ରହିଲା ସବୁ ଆମର ଏଇ ବହିରେ ହିଁ ଅଛି। ଆପଣ ବହି ନେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ। ଆଉ ଏକପଦୀକରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକପଦୀକରଣ ସବୁ କିଛି ରହିଛି। ତ ଏମିତି ଆମର ବିଶେଷ କରିକି ଏ ବହିରେ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସାର ସହିତ ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ନେବେ, ଏଥିରେ ସେ ଜିନିଷ ପାଇବେନି ଯେଉଁଟା ଯେମିତି ସଜା ହେଇକି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସେ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କେବେ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର କିଛି ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବେଷ୍ଟ ରହିବ। ହଁ, ସେମାନେ କନସେପ୍ଟ ବୁଝିବେ, କନସେପ୍ଟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏଇ ବହିଟା। ଆଉ ଏଇ ବହିର MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବହିରେ ଦେଉଛୁ ଏଇଟା ବିଶେଷ କରିକି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ ଏଇଟା ଡେଡିକେଟ୍ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ଆସୁଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା। ବାକି ଜିନିଷ ରହିଲା ଯେଉଁଟା ଆମର ଇଂଲିଶ କଥା ଯଦି କହିବି, ଇଂଲିଶରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଜିନିଷ ଆଡ଼୍ କରାଯାଇଛି। ଦେଖ ଓଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। କ'ଣ କ୍ରିୟା ରୂଢ଼ି ଅଛି, ରୂଢ଼ିରେ ତ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି। ରୂଢ଼ି ପରେ ଲୋକବାଣୀ, ତ ଆପଣ ମାସରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରତିଶବ୍ଦରେ ଏଇ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ସବୁ ରହିଛି, ଦେଖ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୂଆ ନୂଆ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅସୁରର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଦୈତ୍ୟ, ଦାନବ, ତନୁଦ, ରାକ୍ଷସ, ନିଶାଚର, ଦୈତ୍ୟ, ଦିତାସୁତ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ୱାର୍ଡ଼ ଆପଣ ପାଇବେ ଏଇ ବହିରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଓଡ଼ିଆ ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ, ଯେଉଁ ଇଂଲିଶରେ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଥିରେ କିଛି ଆଡ଼୍ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କରିବ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯେଉଁଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଇଂଲିଶ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ 19 ନମ୍ବର 20 ନମ୍ବର ଆଡ଼୍ କରାଯାଇଛି, ୱାନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆଉ ଟପ୍ ଆଣ୍ଟୋନିମି। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଡ଼୍ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୋତେ ମାନେ କିଛି ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦିଅନ୍ତି କି ସାର୍ ଟିକେ ବହିର ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ଟିକେ ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛି, ଦେଖ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବହିରେ ଯେଉଁ ଲେଟର୍ ଦିଆହେଇଛି ଅଦର ବହିରେ ସେତିକି ବଡ଼ ଲେଟର୍ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଲେଟର୍ ପଢ଼ିପାରିବେନି, ଏତେ ବଡ଼ ଲେଟର୍ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେନି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କଲେଜ ଭିଜନରେ ଆପଣମାନେ କଟିଯିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ମୋତେ କିଛି ହେଲ୍ପ ମାଗନ୍ତି, ଯାହା କିଛି ସଜେଷ୍ଟ ମାଗନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଟା ଫିଲ୍ଫୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଯେଉଁ ବହି, ଏଠାରେ ପାର୍ଟନର ମୁଁ ନିଜେ। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ହେବ ତାର କିଛି ଜିନିଷ ମୁଁ ଏତେ ଭାଗିଦାରୀ ରହିବି। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭଲ ଜିନିଷ ପାଇବେ, ଭଲ ପାଠଟେ ପାଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେଇ ଜିନିଷ ଆପଣ ଯେମିତି ପାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ। ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ସାରା ପିଲା, ପାଖାପାଖି 1500ରୁ 1600 ପିଲା ବହି ନେଲେଣି। ଆଉ ୟା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ପିଲା ମୋ ପାଖରୁ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାର କିଛି ହିସାବ ରଖିନି। ବାକି ଅଦର ପବ୍ଲିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ବହି ଦେଖାଉଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ଦେବି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବୁକ୍ ଯେଉଁ ନେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ସେ ନମ୍ବର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବୁକ୍ ବହୁତ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ପାଉଛନ୍ତି। ବହି ସହିତ 4ଟା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇସବୁ ଆମର ପେଡ୍ ବେଚ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଫ୍ରିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସବୁ ବହୁତ ସାରା କୋର୍ସ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, 1000-1500 ଦେଇକି ଆପଣମାନେ କିଣୁଛନ୍ତି, ତ ପୁଣି ଡାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ସଂସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁଟୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଡିସେମ୍ବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ୟାକ୍ ବଢ଼ିଯିବ ସବୁ। ତ ୟାର ଭିତରେ ଜଣେ ଖାଇବାକୁ ପଇସା ପାଉନଥିବ, ସିଏ ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଜୀବନ ଯିବ। ତେଣୁ କରିକି ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଏଇ ବହିରେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବେ, ଏଇସବୁ ପାଠ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ବହି ନେଇକି ପଢ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଆପଣମାନେ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ମନେ ରହିବ। ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସହିତ ଆପଣ ମାନେ କ'ଣ ଆଟାଚ୍ ରହିବେ। ଏକ୍ଜାମ୍ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇତେ ଯିବେ, ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବେ, ତ ଏଠି ପଢ଼ିବେ, କିଛି ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। କାହିଁ ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିବେନି, ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବେ, ଆଉ କେମିତି ବୁଝିବେ? ସାର୍ ତ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ, ସାର୍ ତ ବୁଝେଇବେ, ତୁମେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ତୁମେ ସେ ଜିନିଷ କିଛି କଷ୍ଟ କଲେ, କିଛି ପଢ଼ିଲେ ସିନା ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ହଁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି। ଯଦି ବହିରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ପଢ଼ିବେ, ଗୋଟେ ମନେ ରହିବ, ହଁ ମୁଁ ଏଇଟା ପଢ଼ିଥିଲି, ଏଇଟା ଜିନିଷଟା ଆସିଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବେନିଫିଟ୍। ଆଉ ଆମର ଇଂଲିଶରେ ରହୁଛି। ତାପରେ ଆମର ମ୍ୟାଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ପିଲା କହୁଥିଲେ ସାର୍ ମ୍ୟାଥରେ ଟିକେ ବଦଳାନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଥରେ ଏତେ ଖାସ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଥରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଲାବସ୍ ବଦଳି ଯାଇଛି। ମ୍ୟାଥରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଆରିଥମେଟିକ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଭରେଜର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେମିତି ମୁଁ ସବୁ ସିଲାବସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ବଢ଼ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କରିବେ। ମେନ୍ସୁରେସନ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ମେନ୍ସୁରେସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଯେଉଁଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ସବୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ପରେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲସ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି।
तो ये बहुत भल क्वालिटी जिन दिखाई एलसीएम एचसीएफ क्वेश्चन रोचे ये आप एग्जाम हिं आसूँ तो आप जानते 100% आसी था सब एग्जाम प्रायतः आसूँ देखो सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन अच्छी यहाँ मैथ देखुची टाइम एंड वर्क क्वेश्चन अच्छी ठीक अच्छे तो सब सिलेबस टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस क्वेश्चन रोचे तो आपको सब देखो देखो आपंकर नंबर ऑफ सिस्टम क्वेश्चन अच्छे तेज ये बही टोटाल सिलेबस कंप्लीट कराई न्यू एडिशन बही जेहतु किसी जिन आड कर तो आपको हेल्पफुल कर या पूर्व जो बही नहीं तो ये न्यू एडिशन बही जहाँ अच्छी से क्वेश्चन जब आप नथिबा आपको बही तो आपको फ्री में दिया जो जोटा टेलीग्राम रे तो देखो विश्वास करूँ क्या देख भाई वर्तमान समय सब जगह कंपिटिशन चलती आउ कहीं क्या जिनटा को खराब के कहबेनि खराब जिते हेल्ले भी सुधा से जिन भल करेंगे कितु एति विश्वास रखुँ जो मैंने मो पाखु बही नहीं से ठकामी शिकार हेबेनि आप जहाँ भी पैसा देकी नौ जिते भी हो तो आपने पैसाटा के पानी जीवन यहाँ विश्वास भरोसा रखुँ आप एग्जाम भल करार अच्छी तो आपने निहत भी बही नहीं पारे जो नंबर देती से नंबर आप जोगाजोग करेंगे बही सहित आपने 4टा मॉक टेस्ट पाँच सहित आपंकर ये जो बही सब अदर पब्लिकेशन जो बही आप देखुं तो ये बही आपने फ्री में मो पाखु पाइबे ई बुक जरिए ठीक है।